Ice po, 5. Cake po. Ayan guys, please like and subscribe po ha. Ayan guys. Wow, let's go home back. Thank you po. Let's go home. Guys, super bite po ng mga ate kasi guys, dinoble po yung plastic ko. Kasi guys, nakita nila, nilalagay ko po sa, sa damit ko po. Guys, super bite nila. Guys, nilagyan dinoble talaga nila yung plastic. Kasi guys, nilagay ko po sila. Dito ka ngayon? Apa. Guys, we're home. Guys, nandito na po tayo. And guys, magpapaalam po tayo doon kay mama kung papayagan po ako pumunta kila Ate Ann. Yan. So, let's go na. Ibabalik na ito tsaka ibibigay. Let's go. Aray! Divers! Pabuksan po. Papasok. Kumain ka na? Mabilis lang. Thank you daw po, Divers. Mabilis lang yung ginagawa mo? Opo, nag-drawing, Oo. nagbilog, nag-check. Tsaka may sinulat na I see, I smell. Tapos may gano'n. Tapos may binigay pa sa'yo na Opo, pati color pencil. merienda. Opo, Oo. matapang yung juice. Okay. Kay Ate Ann, Yun din, ganyan din. thank Buti you. nga kayo, mabilis eh. Amin matagal. Kasi ang dami na nila. Sabay. Ako isa lang. Oo. Sabi ni nanay tita, pwede daw po mag-transfer sa ibang school. Basta, pag chinat daw si mama, pwede, punta na daw doon. Tivers, hi ka. Hi. Kain tayo. Light ka ba? Opo, May wifi na kayo? opo. Bilis ah. Ganun pangalan. Ay, PLDT, Wi-Fi, basta. Bye-bye, guys!